आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक इंतहाई अहम ख़बर हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंडिया पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अब महसूस ये हो रहा है कि कोरोना वायरस के आने के बाद दुनिया जिस तेज़ी से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद और ग़ज़वा हिंद के आखिरी मार्के की तरफ बढ़ रही है, वो अब उसका आगाज़ हुआ चाहता है। आज की वीडियो को ज़रूर देखें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि इंडिया पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान भरपूर हमला करेगा इंडिया पर। और फिर लगता यह है, महसूस ये होता है कि ग़ज़वा हिंद के आखिरी मार्के का आगाज़ हो जाएगा। हम यहाँ पर ये बात बताते चलें कि इस वक्त इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट अपने उरूज पर पहुंच रहा है। बड़े पैमाने पर इंडिया में जो रिफॉर्म्स लाई गई उससे ये महसूस होता है कि कॉरपोरेट कल्चर एक दफ़ा फिर इंडिया में किसानों को हड़प करने पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यही वजह है कि इवन के पंजाब के लोग भी अब इस गंदी गलीज़ मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रही है। और महसूस ये हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को अब कोई बहाना चाहिए। यही वजह है कि वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी ताकि उसको ये बहाना मिल सके। हमेशा से पाकिस्तान के लिए वो ये कोशिश करती रही है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कार्रवाई करे ताकि अपनी जहाँ जो भूख को और बढ़ती हुई बेचैनी को लिए कोई बहाना तलाश किया जा सके। यही वजह है कि वो हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करते चले आए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात भी कही कि अब इंडिया जो अपना प्रोपेगेंडा नेटवर्क EU और दीगर दूसरे बैरूनी ममालिक में चला रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। यही वजह है कि ख़ित्ते में लाहक जो अमन की कोशिशें हैं उनको शदीद ख़तराक लाहक हो चुके हैं। और महसूस ये होता है कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता ख़ित्ते को एक बड़ी एटमी जंग की तरफ भी धकेलना चाहता है। अगर इस ज़मीन में बात की जाए तो इंडिया के हालात इंतहाई बिगड़ते हुए हमें नज़र आए जब दिली फसादात शुरू हुए और मुसलमानों में बढ़ती हुई बेचैनी, बढ़ती हुई जो उनके अंदर कशीदगी थी वो नज़र आई। महसूस ये होता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के घर जलाए गए और नुकसान पहुंचाया गया मुसलमानों को। कोशिश ये की गई कि CAA के ज़रिए मुसलमानों की शहरियत को भी मनसूख कर दिया जाए। और महसूस ये हो रहा है कि इंडियन मुसलमान अब उस मोड़ पर आ चुके हैं, उस तारीख़ के नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ उन्हें फ़ैसला करना होगा कि आया वो ईमान की क़ुव्वतों के साथ होंगे या उन दज्जाली क़ुव्वतों के साथ होंगे जो दुनिया में इस वक्त अमन को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब ये इंडियन मुसलमानों को फ़ैसला करना होगा। वो तारीख़ की वो घड़ी आ चुकी है जहां उन्हें ये बात माननी होगी कि इंडिया उनका मुल्क नहीं है, बल्कि उनको एक अलग वतन की तैयारी करनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन हुकूमत, BJP गवर्नमेंट को ये नहीं भूलना चाहिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुसलमानों ने मुत्तहद होकर उस हिंदू मराठा हुकूमत का मुकाबला किया था, जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोशिश ये की थी कि वो किसी भी तरीके से मुसलमानों का सर कुचलें और मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल दें। लेकिन फिर हमें तीसरी पानीपत की लड़ाई में चंद हज़ार मुसलमानों के मुत्तहद होने की वजह से लाखों के मराठा लश्कर को जो शिकस्त होती हुई नज़र आती है, वो इंतहाई शानदार तारीख़ का बाब है जिसको कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू फरामोश नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ ये बात की यकीन दहानी कराते चलें कि अब अगर इंडियन हुकूमत कोई ऐसा कार्रवाई करती है तो वो बरसगीर पाक व हिंद के लाखों मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को मुत्तहद कर देगा जब वो मिलकर इस खदशे का मुकाबला करेंगे, जिस खदशे का मुकाबला नवाब नजीबुद्दौला और नवाब शुजाउद्दौला ने किया था। इन दोनों के शिया सुन्नी के इत्तेहाद ने मुसलमानों को इंतहाई शानदार कामयाबियाँ अता करी और फिर उस मराठा साहब का सर कुचल दिया गया था जो मुसलमानों को डसने के लिए तैयार हो चुका था। यही वजह है कि ये दोनों किरदार तारीख़ के इंतहाई शानदार किरदार नज़र आते हैं। हम नवाब नजीबुद्दौला के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने ये ज़िक्र किया था कि नवाब नजीबुद्दौला का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर बिजनौर के इलाके से था। ये इंतहाई शानदार इलाका, इंतहाई शानदार तहज़ीब रखने वाले ये लोग, मोहब्बती
اور جفاکش پٹھان تھے جنہوں نے کوشش کر کے انڈیا کے اس ہندوستان کے خطرے کا مقابلہ کیا تھا جو مسلمانوں کو کوشش کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ نواب شجاع الدولہ کے متعلق بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لکھنؤ کے نواب تھے اور ان کا خاندان بھی ایک انتہائی شریف سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اعلیٰ نسب کے نوابوں نے انڈیا کے ہندوستان کے اس خطرے کا مقابلہ کیا جو مسلمانوں کو پوری طریقے سے کوشش کر رہا تھا کہ شدید نقصان پہنچائے اور خاتمہ کر دے۔ دہلی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے پھر بعد میں کوشش کر کے دہلی کا جو ہے تحفظ کیا، دہلی کے پروٹیکشن دی اور پھر وہاں سے مراٹھا لوگوں کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ اگر اس حوالوں سے دیکھا جائے تو احمد شاہ ابدالی کا کردار انتہائی بڑے محسن کے طور پر مسلمانوں کے نظر آتا ہے، جہاں اس بہادر پٹھان نے افغانستان سے آ کر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی حفاظت کری، ان کی مدد کری، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کری۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ میں یہ کردار ایک انتہائی بڑے ہیرو کا کردار نظر آتا ہے، جہاں اس نے لاکھوں مراٹھا لوگوں کو قتل کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہندوستانی لوگوں کو کہ دیکھو جب بھی تم تاریخ میں کبھی سر اٹھاؤ گے تو اسی طریقے کا ایک احمد شاہ ابدالی پیدا ہوگا جو لوگوں کو ہندوستانی مسلمانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی اور دیگر احادیث کے ابواب میں غزوہ ہند کا ذکر آتا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان متحد ہو کر اس عظیم خطرے کا جو اس وقت پاکستان کے مشرق میں ابھر رہا ہے اس کا مقابلہ کریں گے، ان گندی غلیظ مرہٹا قوت کا مقابلہ کریں گے جس نے ایک زمانے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری تھی، ڈسنے کی کوشش کری تھی، اور پھر انشاءاللہ یہ برصغیر کے پاک و ہند کے مسلمان اکٹھے ہو کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گے۔ آئیے ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں کیا لکھا ہے اور پھر پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں تھوڑا سا ہم تبصرہ پیش کریں گے پاکستان اور ہندوستان کی ٹیکٹیکل نیوکلیئر لڑائی کا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ غزوہ ہند کتاب الفتن بائے امام نعیم بن حماد کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1149 کعب احبار سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا، یہ لشکر ہندوستان فتح کر کے اسے رون ڈالے گا اور وہاں کے سارے خزانے لے لے گا۔ اس خزانے کو خلیفہ بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دے گا۔ یہ شکر اس کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پابائے زنجیر پیش کرے گا۔ اس خلیفہ کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے فتح ہو جائیں گے۔ یہ لشکر ہندوستان میں خروج دجال تک مقیم رہے گا۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سن 2020 سے سن 2030 تک انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور پھر مسلمان اکٹھے ہو کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے۔ بہرحال ہم اس زمین میں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، باقی علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1150 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحق میں ہلائی سے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابائے زنجیر کر کے لائے گا۔ اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے سے قبل، نزول سے قبل، یا ہو سکتا ہے ان کے نزول جب ہونے والا ہوگا اسی وقت غزوہ ہند پیش آئے گا جہاں انڈیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بھی استعمال کیے جائیں گے۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چھوٹے پیمانے کے نیوکلیائی ہتھیار ہوتے ہیں جو کہ ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کرنے میں ضروری کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے ذریعے انڈیا کی ان تمام ملٹری تنصیبات کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ بات کہتے چلیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس زمین میں ان بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہیں کیا جائے گا جو اگر دیکھا جائے جو اس سلسلے میں نیوٹرل رہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
बहरहाल आगे पढ़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो ग़ज़वा हिंद मुझे मिला तो मैं अपनी नई और पुरानी हर चीज़ बेचकर इस ग़ज़वा में हिस्सा लूँगा जब अल्लाह ताला हमें फ़तह देंगे और हम वापस आएंगे। इस वक्त में अबू हुरैरा मुहर्रर गुनाहों से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। मुल्क शाम आऊँगा जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊँगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इनके पास जाकर उन्हें बताऊँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे, फिर फरमाया दूर है, दूर है। इन्हीं से रिवायत है कि हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद का वादा लिया है, अगर मैंने इसे पाया तो मैं अपनी जान और माल सब कुछ लुटा दूंगा, अगर शहीद हो गया तो अफ़ज़लुश शुहदा कहलाऊंगा, और अगर ज़िंदा वापस आया तो गुनाहों से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। मुहद्दिस अरतात से रिवायत है कि इसी यमनी खलीफा के हाथों कुस्तुनतुनिया और रोमिया फ़तह होंगे। इसी के सामने दज्जाल का खुरूज होगा और इसी के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इसी के हाथ पर ग़ज़वा हिंद होगा। इसका ताल्लुक़ बनु हाशिम से होगा, वही ग़ज़वा हिंद जिसकी बाबत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। हदीस नंबर 1153, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान पर हमला करेंगे जिनको अल्लाह ताला फ़तह देंगे, यहाँ तक कि ये लोग शाहान हिंद को ज़ंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। इस पर अल्लाह ताला इनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर देंगे। फिर ये लोग मुल्क शाम वापस होंगे तो वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूद पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर करेगा ताकि कोशिश करके वो उस जंग का आगाज़ कर सके जिसको हम ग़ज़वा हिंद कहते हैं, और फिर इंशाअल्लाह इंडिया को ऐसा भरपूर जवाब दिया जाएगा जिससे उसका मुल्क तहस नहस होकर रह जाएगा।